زول فلاونة يثما قلعت الفيديو باش كنهزر لا كونفيرونس دو بريس يخدم مس ملال واحد عيبود على فان دو ماتش ني جي اس 4 البارادو ومن بعد تزرم جورناليست يساون يساون. La façon comment il pose des questions, ça se voit Blik Netza qui a polémiqué hier, qui a changé, qui a enfin, il a modifié l'interprétation de Messaïboud, comme quoi il demande des excuses à soi-disant et CSA et tout. Mais c'est demandé, عندك ثلاث خمس رواحي. Regardez l'énergumène, c'est un journaliste Berber Télévision avant, mais sur Alimar, mais il a Berber Télévision. Franchement, qui خرخت déjà زي سميتي قاري دمديت له عياسي émotionné الناس. Vous avez fait les beaux jours de la GSK, vous Moussoni. Tu sais, les beaux jours de la GSK, tu te fous de nous. Euh, وإذا l'acharnement يقلع envers تقبايليت. ماذا قبايلي تلاقي تمسلاش تقبايليت باسكو سي اون ديريكسيون يهضر نص تقبايليت يهضر نص فرنسيس. باسكو يعلم بلي يبغى غادي يعدي شغل انابيرسيو enfin زعما لا ديريكسيون ils l'ont فاق ناس مي سي ان بونوم ا ايفيتي زعما سي كيلكان ما كيعرف يتما لا جورناليست يدي كان كتموش القبائل المثاس دا يتما يلقى يعني فريمون يعاون دول الله ما علم ما الا مازال يخدم كبار بال التلفزيون صرا من كيش في ما ازا يوتيوب لساني وين اليوتيوب الا ذا بليك مازال يخدم كبار بال التلفزيون جو في لا بويكوتي يعني 1000%. وي وي حسيت مسدا. Sur table, aujourd'hui vous les invitez. Ne sont pas des gens avec qui rester sur table. Aujourd'hui vous les invitez autour d'une table. C'est quoi la différence entre hier et aujourd'hui? C'est-à-dire, avant vous avez dit que ces gens-là. Puisqu'ils disent tout le temps que nous aimons la GSK. Pour donner justement la GSK, on a besoin aujourd'hui de moyens. J'ai dit il y a des difficultés financières qui sont subordonnées à la crise économique et à la crise sanitaire que vit le club, que vit l'Algérie entière, le monde entier. Donc aujourd'hui, on les a invités en disant tout simplement qui est aujourd'hui dans une position, j'allais dire favorable, puisque tout le monde est content des résultats actuels. C'est-à-dire quand je dis c'est-à-dire puisqu'ils aiment la GSK. Tous ceux qui aiment la GSK doivent venir aider le club à se propulser encore davantage pour pouvoir gagner quelque chose en fin de saison. Mais malheureusement, moi, ma déclaration a été interprétée autrement en disant public oui, تحوثن داين وجمعنا الباس القرار قيمة في دين كنا قيمة. Voilà. Puisque l'interprétation, au lieu de dire Mouloudi Boud, il a fait une déclaration de sagesse et c'est où le cas où تنبث أدرو حنا نعاود أكثر من فشل كان فشل. On est cinquième avec 4 matchs de retard. Et on est premier du groupe, même si c'est momentané, je ne vais pas encore m'enflammer pour dire ça une fois, mais en tout cas, les résultats sont là. Cette équipe-là qui a été justement condamnée par les mêmes personnes qui ont dit que c'était des joueurs de quartier, que la direction de une équipe à Haouya, aujourd'hui, on a prouvé le contraire. Malheureusement, au lieu de se taire, comme je l'ai dit, par le silence, on va terminer la saison, venez à Naouad. Si vous ne voulez pas venir, laissez la direction terminer la saison. Une fois que la saison est terminée, on fait le bilan. Si Miller doit partir, Eboud doit partir, Kadour doit partir, on partira. Mais, à la fin de saison, on fera un bilan. Si les gens sont satisfaits, s'ils ne sont pas satisfaits, celui qui échoue, Mathieu de la j'ai échoué. Une autre question. Non, نعاود لو كان بالبغينا نقيمو كارطابلا وكاين ايضا لنا المسجد ديالنا جي لونسي ان ابل pour dire les gens par été sobriqués ils ont pris ça pour de la faiblesse نحن وقيلا داير في الشبين et tout ça je réitère encore mon soutien j'ai dit
et je le répète, normalement نقيم على الطابله ايوا كاين المعاون انا الثلاثه اللي كاينين ناس تسنيه اون طونك اونسيان جوار اون طونك دو كلوب اما اللي كاينين اما ميم دوكا اللي هو كيلعب في لا جيسكا نبغى لونيون وي قال لك كي انتربريتي اوترومون ما ديكلاراسيون ديزون بليك سي اون فورم دو بيبلس محسوبه تتحوث ايوا كنا نروحن اما ناس لينا ثورة شي ثورة ويكال جو دي بيان ويكال كي لو دوني اون موفيز انتربريتاسيون اشني قل ما فهمت الكلام نكون قرا ذكي على ما اكريدي نشرف بلاد على ما مجايزه بالله دخلت البحث بالجيش سي كرول بلا يثما يعني نعاود جورناليست ماهي يونا ماهي ثورة نعاود زعما مازال يخدم لك بربر تلفزيون مي الحوفه فلاش زعما مازال يدينا je suis sûr بلي كيساعد لي باج تسدي تكرين لي باج عندها تسدي فامين لي زانفورماسيون عندها يخدم تمانيبولين لي سيبورتر تحذر متويس سي ان شاكال ضغرده. Donc voilà, des gens كمية il faut les dénoncer sans arrêt. Il faut أصلا قطع ثمور تقبيلي لاعب هذا مذكيا كم أزواوية كم موسوني بالقايز مفتاحي معجوزي مازال يهضر ونون دو معتوب الناس اشاك فوا دي فرون هذه ساعات ديال الهضره ديال المعتوب الناس. Les gens comme ça, il faut les éviter, il faut نحبسين. أيوه ثنمير نو